ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Lalaki, patay human gidunggab sa tulo ka step brother sa iyang uyab. Usas sa mga sospek na dakpan sa kapulisan. Duha ka miyembro sa MILF, patay human gipamusil ang gisakyang minivan sa Ampatuan, Maguindanao del Sur. Ubos nga turnout sa anti-measles vaccine sa Davao City ug Cagayan de Oro City na matikdan sa DOH. Massive vaccination drive ipahigayon. 5 ka persons deprived of liberty nga miiskapo sa Puerto Police Station sa Cagayan de Oro City nadakpa na. Tagumenyo nga top-notcher sa criminologist licensure examination, abogado na sab. Pagsaulog sa kapistahan ni Senyor Santo Niño sa usa ka barangay sa General Santos City, hitsas na. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Lalaking police asset sa Cagayan de Oro City ang way kaluoy nga giluba sa makadaghang higayon rason sa iyang kamatayon. Sospek sa krimen, gingong tulo ka mga stepbrother sa karelasyon sa biktima. Ani report ni Cyril Chavez. Gitabangan og kulata og way kaluoy nga gidunggab-dunggab sa makadaghang higayon. Kini ang gihimo sa tulo ka mga lalaking sospek nga way kaluoy nga mipatay sa usa ka lalaking police asset sa Cagayan de Oro City. Kita pa sa video ang nagkadugong biktima nga walay undang nga gibadyakan sa mga sospek ug makadaghang higayon nga giduslak sa hait nga hinagiban. Matod sa Kokpo, nahitabo ang krimen sa Lower Tambo, Barangay Makasandig, ding syudad. Apan ulahin na kining nataho sa Makasandig Police Station. Sa ilang pagresponde, nadala na sa ospital ang biktima apan gideklara ng patay. Initially daw, i-invite siya nga ato sa maong lugar para manghulam og motor. Apan all of the sudden, gitabangan kining maong suspitsado ug na rin biktima sa mga suspitsado. Mao kini naka-sustain kini og almost 22 mga stab wounds. Human ang krimen, gireyo naglusad og hot pursuit operation ng kapulisan nga may resulta sa pagkadakop sa 19 anyos nga lalaki nga usa sa tulo ka mga sospek. Nasayran sab sa PNP nga mga sospek pulos mga stepbrother sa giingong karelasyon sa biktima. Ginasuwayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa nadakpang sospek. Kani pong nakalayas nga suspitsado na sila yung mga previous nga panagbingkil ni aning biktima on the allegation nga mao kini nagsumbong ang sa mga otoridad kay mao nang napriso ang ilang papa tungod sa involvement sa illegal drugs. Kasong murder ang ipasaka sa PNP batok sospek nga nadakpan. Lakip na ang duha ka mga nagtago-tago pa. Nagpadayag sab ang kapulisan sa ilang kasubo sa pagkamatay sa biktima. Kinsa dakong tabang sa ilang mga operasyon. Sa pagkakaroon na agay dako nga sa atong police station 9, labi na sa atong police station 9, mismo nakisugot gid sila nga dako gid pod ang natabang ni ini atong biktima og dako pod siya og kawadon. Cyril Chavez, One Mindanao. Gibutiag sa Department of Health Region 11 nga miubos ang ihap sa mga nabakunahan batok tipdas o rubella sa Davao Region. Busag iawhag mga ginikanan nga pabakunahan ang mga anak batok sa maong mga sakit. Ani report ni John D. Esteban. Sumala sa Department of Health Region 11, anaa sa 51% sa ihap sa mga bata sa rehiyon sa tuig 2025 ang nabakunahan batok tipdas o rubella. Mas ubos na itandi sa 61% nitong 2024. Samtang dunay 21 kakaso sa tipdas ang natala, samtang 7 ang rubella cases sa rehiyon sa tuig 2025. Mataas nga ang kaso natin but hindi ganun kataas compared to other regions. However, uulitin natin, we need to protect our children kasi importante na maabot natin yung ating 95% coverage para yung ating herd immunity ay makuha natin.
Ang rubella o tipdas, mga klase sa airborne diseases, usa sa paagi nga matapdan niini mao ang pag-ubo, makasinati og hilanat, pantal, lusay, pagkaluya sa lawas o pagpuwas sa mata. Importante matud pa nga mabakunahan ang mga bata nga nag-edad 6 ka bulan hangtod 59 months old aron mulig-on ang immune system batok sa nasangpit nga mga sakit. Ang problema jud nato is the completion of vaccines. No, masugdan unya mobalhig laing lugar mawala na sa sistema bali sa health facilities. Mao nang dili nila makompleto. Importante nga sayo pa lang sa yang kinabuhi madawat na niya because it protects you against 5 vaccine preventable diseases. We make the vaccination available sa tanan, no? We have the fixed sites na within fact, halos lahat ng malls natin dito sa Davao City ay involved at saka lahat ng malls natin halos sa provinces and the terminals. Target sa DOH-11 nga mabakunahan ng 530,000 ka mga bata nga nag-edad 1 hangtod sa 59 months. Alang sa ipahigayon nga measles rubella supplemental immunization activity, giauhag ang mga ginikanan nga bakurahan ng mga anak sa mga health centers. Kauban, si Bebot Kaya sa kamera, Jandy Esteban, 1 Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makauban ato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sarah. DOH-10 namatikdan ang pagsaka sa mga kaso sa German measles sa Northern Mindanao. Hinay nga vaccination turnout usa sa gitudlong hinungdan. Hinungdan nga maglusad kini og massive vaccination campaign sunod semana. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Usa sa nagunang sakit nga pwedeng makuha sa mga bata nga nag-edad 6 months hangtod 59 months ang measles ug rubella virus o mas naila sa pangalang tipdas. Kung ang bata matapdan niini, mamahimo siya makabaton og taas nga hilanat, ubo og sipon ug rashes sa iyang panit. Paspasab kini makatagod sa laing bata pinaagi sa direct contact. Gani sa Northern Mindanao, misaka ang mga natalang kaso niini og sobra 10%. Sumala sa datos sa Department of Health Region 10. Gikan sa 371 cases ni adtong tuig 2024, misaka kini sa 412 ka mga kaso sa pagsira sa tuig 2025. Butang nga gikaalarma sa DOH-10. Kasagaran sa atong nakita nga mga cases, kani mga cases nga atong gi-report, almost 50% ani wala na bakunahan. So ang atong problema is sa komplikasyon tungkol sa measles. Ang pinaka-common na komplikasyon sa measles is magpulmonya. Muna'y kasagaran, James, ang kamatian sa bata. Magpulmonya. Busa aron malikayan ang padayon nga pagsaka sa mga kaso sa tipdas, maglusad ang DOH-10 ug massive nga vaccination drive nga gitawag nga measles rubella supplementation immunization activity nga magsugod karong adlang Lunes, January 19, taman February 13, 2026. Dulaan tunga sa milyon ka mga bata nga nag-edad 6 ka bulan hangtod 59 month ang target nga mahatagan og supplemental vaccine kontra tipdas sa Region 10. Maski katong bata nga nabakunahan na, maski mayroon ka, ang primero nga dose guna ni James is 9 months, dahil 12 months. Maski nabakunahan na siya duha, tagaan lang gyapon nato. Tagaan lang gyapon nato siya para protektado gyud. Pagsiguro sa DOH-10 nga luwas ang maong bakuna sa mga bata o gipasabot nila nga dugay na kining ginagamit sa mga barangay health centers ug rural health unit. Panawagan nila sa mga ginikanan nga pahimuslan ang maong programa sa DOH-10 aron malikay ang mga bata sa sakit nga tipdas. Mamahimong mobisita sa mga health centers sugod January 19 aron mahatagan og bakuna ang mga bata. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Misaka og 60 pesos per kilo ang presyo sa kamatis sa public market sa General Santos City. Gumikan sa nihit nga supply sumala sa mga mamaligyaay. Samtang doble ang giubos sa presyo sa carrots ug Chinese cabbage tungod sa oversupply. Ani ang report. Kamatikdang halos walay kamatis nga baligya sa pipila ka mga stall sa public market sa Barangay Bula, General Santos City. Ang manindahay nga si Margie Tolosa, miundang una daw og kuha og stocks kay mahal daw. Mahal man gud kaayo, sir. Gamay lang ang among maganansya or matabla lang kay na among gud siya lata.
Ana sa 90 pesos per kilo ang presyo sa kamatis karon. Kung itandi niya tong Disyembre nga anaara sa 30 pesos per kilo. Ang pagsaka sa presyo gumikan matud pa sa pag-ubos sa supply niini. Kini sumala sa mga wholesaler nga nagakuha og supply direkta sa mga mag-uuma. Gamay gyud ang nananom nga farmers karon kay tong niagi ila namang gipang pabayan ilahang mga tanom. So sa pagkakaron nibalik na pud sila og tanom. Starting pa lang. So mao na ni saka ang presyo. Apan nabalaka kining wholesaler sab nga si Jason Sulotan nga dunay mga sako-sakong paninda nga carrots ug Chinese cabbage. Kinihuman miubos ang presyo sa mga gulay gumikan sa oversupply. Anaa sa 25 pesos ang presyo sa matag kilo sa carrots karon kung itandi sa milabing bulan sa Disyembre nga mapalit sa 50 pesos per kilo. Samtang 50 pesos na lang ang presyo sa Chinese cabbage kung itandi kaniadto nga mabaligya sa 40 pesos per kilo. Ang sitwasyon sa carrots karon sir is mingaw jud kay sir. Kay last week daghan kay nalabay ng mga carrot, Chinese, repolyo tungod sa kadaghan. Then nabagsak po siya tungod sa kadaghanon po sa gulay sir, nag-abot siya. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. 5 ka biniriso nga gipangita human miiskapo sa Puerto Police Station sa Cagayan de Oro City kagahapon nadakpa na pagbalik. Apan bisa nadakpa na ang tanang unom kami iskapo, mga pulis nga nagpasagad sa ilang tahas nga may resulta sa pag-iskapo sa mga piniriso, mag-atubang gihapon og kaso. Ani ang report ni Cyril Chavez. Human ang dulan 36 oras nga pagpahigayon ng hot pursuit operation. Higpit nang nadakpan pagbalik sa Puerto Police Station sa Cagayan de Oro City ang 5 pa ka pinirisong gipangita. Human miiskapo sa ilang prisuhan, Lunes sa kadlawon. Una nang nadakpan ang usa ka piniriso, pipila ka oras human ang pag-iskapo. Nasubay sa otoridad ang maong mga PDL sa managlahing lugar kung asa ang duha kanila nadakpan pagbalik sa barangay Kamaman-an. Ang usa mitahan ngadto sa iyang banay nga pulis sab sa Don Carlos Bukidnon. Samtang ang laing duha kinsa Martes sa buntag na nadakpan, nasikop sa kasagbutan nga bahin sa Upper Puerto ning syudad. Lakip na dinhi ang giingong leader sa pagpuga. Sa ila pang aligasyon, napugos raman gyud sila. Gipugos raman gyud sila ni nga muuban nga despite nga wala sila nag-interest mao to nga nahadlok na hinuon sila nga mobalik tungod kay nagtuo sila nga pasakitan sila apan gi-ensure kana nga ang ilang tawhanong katungod ug ang ilang rights ato gid kanang giprotektahan. Ginakwaan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao og pahayag among PDL apan sumala sa kapulisan. Ibutyag niini nga nahimo lang niya ang pag-iskapo sanglit dili siya gusto mapriso. Attempted rape ang kaso nga ginaatubang sa mong dinakpan. Naghunahuna gyud siya nga mulayas kay lagi wala man siya ipiyansa at the same time wala gidinay ang iyang request or application for indigency para sa maong waiver para sa piyansa. Apan bisa nadakpan na balik ang tanang unom ka mga PDL nga may iskapo. Sumala sa kapulisan, bagpadayon gyapon ang kasong administratibo nga atubangon ni kanhing Puerto Police Station Chief Police Major Amanola Bantuas lakip iya mga ginsakupan. Samtang bilingkod na isip bag-ong Puerto Police Station Chief si Police Major Amir Naif Marhum sukad sab Lunes sa gabi. Iya yung remind ang atong kapulisan nga ato yung i-recall balik kaning nagtagsa-tagsa nato ka duties and functions dili nato i-overlook tungod kay part of our duties and functions kini atong designations. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Patay ang duwa ka mga lalaki kinsa usa niini commander sa 118 Base Command sa Moro Islamic Liberation Front kon MILF human gipusil ang gisakyang minivan sa Ampatuan, Maguindanao del Sur. Ani ang report. Nagkaguliang na kining mga residente sa usa ka panimalay diyang nadungog ang mga sunod-sunod nga pagbuto sa armas sa gawas sa ilang panimalay sa barangay Kapinpilan, Ampatuan, Maguindanao del Sur, banda 7:40 Lunes sa gabi. Sa pagresponde sa kapulisan ug kasundaluhan,
mitambad kining minivan nga nabangga sa punuan sa kahoy nga tadtad sa mga igo sa bala sa armas. Gilayong gidala sa ospital ang duha ka mga sakay niini nga naligo na sa kaugalingong dugo. Apan gideklara na kining dead on arrival ang mga biktima. Giila sa kapulisan nga sila Hamsa Kindo alias Commander Tuwabak, 46 anyos, kinsa Brigade Commander sa 1st Brigade sa 118th Base Command sa Moro Islamic Liberation Front kon MILF, ug 44 anyos nga kaubanan niini nga si Muhammad Akub, kinsa miyembro sab sa MILF. Matud sa Maguindanao del Sur Police Provincial Office, gikan matud pa ang mga biktima sa ilang kampo sa maong barangay yang nahitabo ang krimen. Lumalabas po sa initial na pagsisiyasat natin na yung pong sila commander ay galing po sa kanyang kampo doon din po sa Barangay Kapimpilan. Palabas sana papunta doon sa Sitio Bliss, paharap sa National Highway ng tambangan nito nang hindi pa kilala at hindi pa matukoy na bilang ng mga salarin na nagresulta nga ng pagkamatay nitong dalawa nating mga biktima. Na-recover sa crime scene ang duha ka long firearm, dented ammunition box ug usa ka black magazine pouch. Blanco pa ang PNP sa motibo sa pagpamusil. Padayon pa ang hot pursuit operation sa PNP batok sa mga suspect. Kasi man po may nalalamang informasyon tungkol sa insidente, maaaring ipagbigay alam lamang po natin sa ating nearest police station or any government and law enforcement agency para masolve po natin itong krimen na to at mabigyan po ng hustisya yung mga biktima. Ginasulayan pang makuha og pahayag ang MILF ug ang kabanay sa mga biktima. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Dunay bagong low pressure area nga ginamonitor ang pag-asa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ulahi kining nasibatan sa gilayong 1,100 kilometers east-southeast sa southeastern Mindanao. Posible kining mosulod sa PAR karong adlaw. Nagpabili na ang tsansa nining mahimong bagyo ug kung madayon tawagon kining bagyong Ada. Sumala sa pag-asa, posible kining muduol o muigo sa Caraga o Eastern Visayas sa mga mosunod nga adlaw. Samtang padayon ang epekto sa amihan, easterlies ug shear line lakip intertropical convergence zone. Base sa datos sa Metro Weather, taas ang tsansa sa ulan sa Caraga, Davao Region ug Soc-Sargen. Posible ang mga kusog nga pag-ulan, busa mahimong alerto sa pagbaha o landslide. Duha ka babayi nagbugno sulod sa usa ka bus terminal sa Mulave, Zamboanga del Sur. Ang insidente nakuhaan og video. Ano ang detalye? Sa video, makita kining usa ka babaye nga nakaantipara og nagdala og bag nga nagyaw-yaw. Samtang miduol sa usa ka babaye nga naka-yellow og suot sa sulod sa bus terminal sa Mulave, Zamboanga del Sur adlawng Lunes. Apan diyang mihawa na unta ang babaeng nakaantipara, gitubag-tubag sab kini sa babae nga naka-yellow og suot. Hangtod nga nagbugno na ang duha. Taod-taod, miduol na ang mga personahe sa mong bus terminal ug security guard aron muuwang sa duwa. Matud sa uploader sa mong video, kinsa mihangyo nga dili na lang panganlan, doon na matud pa'y panagbangi ang duha kaniadto, hangtod nga nagkita na sab kini balik sa mong terminal. Ginakuhaan pa og pahayag ang mong duha ka babayi lakip na ang tagdumala sa mong terminal. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mama. 1 Mindanao. Patay ang usa ka lalaking rider human gipusil samtang nagmaneho sa iyang motorsiklo sa Polanco, Zamboanga del Norte. Babaeng angkas niini, angul. Samtang usa ka babaeng estudyante ang angul sab human nabanggaan sa maong motorsiklo. Ani ang detalye? Nagbuyod og naligo na sa kaugalingong dugo kining 43 anyos nga lalaking rider human gipusil samtang nagmaneho sa iyang motorsiklo sa Purok Kawayan, Barangay de Venta, Polanco, Zamboanga del Norte, banda 5:50 Lunes sa buntag. Gilayong gidala sa mga rescuer ang maong biktima nga dunay mga igo sa ulo ug likod sa ospital. Lakip na ang 30 anyos nga babaeng angkas niini nga naglingkod tapad sa biktima human makaangkon og mga igo sa bala sa wala nga bukton ug tiyan.
higala matud pa kini sa maong rider. Ang mga biktima nagbiyahe gikan kini sa munisipyo sa Seri Osmeña padulong sa Pulangko sakay sa usa ka motorsiklo sa dihang kalit silang gipusilan sa duha ka wala na ilhing lalaki nga suspek nga nagsakay usab og motorsiklo gamit ang wala pa mailhing armas. Apan atol sa hitabo, nabanggaan sa maong motorsiklo ang usa ka 25 anyos nga babaeng estudyante nga igo lang unta naghulat og masakyan padulong sa eskwelahan. Padayon sab kining ginatambalan sa ospital. Human sa pagpamusil, nawala sa kontrol ang motorsiklo nga may resulta sa ikaduhang bangga sa usa ka estudyante nga bystander sir, naghulat og sakyanan paingon sa eskwelahan. Padayon pa ang investigasyon sa PNP kalabot sa identity sa mga sospek, lakip na ang motibo sa krimen. Hinuon, doon na sila'y persons of interest. Na natay mga persons of interest, kani amo ang gina-remain confidential para dili maapektuhan ang padayon nga investigasyon o mapanalipdan ang integridad sa atong mga ebidensya nga naa na nato. Ginakuhaan pa og payag ang kabanay sa napatay nga biktima, lakip na sab sa mga nasamdan. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Patay ang usa ka mag-amahan sa Bansalan, Davao del Sur human na wad-an matud pa og preno ang gisakyang motorsiklo. Sa investigasyon sa Bansalan Police, Sabado sa udto dihang padulong ang motorsiklo nga gisakyan sa mag-amahan sa Bansalan proper aron manguha og ferns. Apan pag-abot sa dulhugon nga bahin sa Barangay Anunang Bansalan, na wad-an matud pa og preno ang motorsiklo hinungdan nga mibangga kini sa punuan sa mangga. Sa kakusog sa impact, nalabay ang 36 anyos nga lalaking rider ug 61 anyos nga amahan ini nga nag-angkas. Subo pa landungon, nakabsan sila sa ilang kinabuhi. Ginakuhaan pa og pahayag ang kabanay sa mag-amahan. Paymangno sa mga otoridad sa mga motorista nga i-check ang kondisyon sa sakyanan una mo biyahe ug maghinay-hinay lang sa pagpadagan aron malikay sa disgrasya. Padayon ginatambalan sa ospital ang usa ka 29 anyos nga lalaking Pakistani national human gipusil sa makatulong higayon sa Davao City. Sa investigasyon sa kapulisan, gikan nagpatrim sa iyang balbas sa barbershop sa usa ka subdivision sa Barangay Takunan, Davao City Biyernes sa hapon ang 29 anyos nga negosyante ug Pakistani national. Ug sa dihang paglingkod niya sa iyang sakyanan, kalit lang miabot ang riding in tandem suspects ug gipusil siya sa makatulong higayon samtang naglingkod sa driver seat sa iyang sakyanan. Duha ka samad pinusilan sa likod ug usa sa walang abaga ang nahiaguman sa biktima. Tulo ka empty cartridge cases sa .45 nga pusil ang narecover sa crime scene. Padayon pa ang investigasyon sa hitabo aron mailhan ang mga suspect ug masuta ang motibo sa pagpamusil. Padayon pa ang ginatambalan sa ospital ang biktima. Ginasulian pa kining makuhaan og pahayag. Pasintabi mga kapuso tungod sensitibo ang mosunod nga balita. Usa ka truck driver ang patay ug nagbuwag pa ang ulo sa lawas niini human nga mabanggaan ang iyang gimanehong closed van truck sa pampasaherong bus sa Talisayan, Misamis Oriental. Pipila ka mga pasahero sandan sab sa aksidente. Ano report ni Cyril Chavez. Putol na ang ulo o nagkadugo. Diyang naabtan sa otoridad ang lalaking closed van truck driver human nga mabanggaan ang gimaneho niini sa usa ka pampasaherong bus sa Barangay Mandahilag, Talisayan, Misamis Oriental. Ang insidente nahitabo pasado alas 2 sa hapon adlong Sabado. Gani tungod sa impact sa mga aksidente, halos di na maitsura ang closed van truck. Lakip na ang bus nga nakabangga. Base sa investigasyon sa PNP, gikan sa este nga bahin sa probinsya ang bus, samtang gikan sa weste nga bahin ang van truck nga padulong sa Hingoog City. Pag-abot sa lugar, na-overshoot matod pa ang bus nga mikawat sa lane sa truck nga hinungdan sa bangga. Muna lang to no, nga naay nadungog sa mga witnesses dito no, sa mga residente nga naay kani ang buto. So maoto siya sir nga ang katong bus iyahag yung na banggaan tong van food nga naa dito sa kani ang right side. Sa hitabo, luwas ang kauban sa van truck driver, samtang luwasab ang bus driver. Apan, samdan ang pipila ka mga pasahero niini. Niadtong adlaw, gikustodiya gilayon sa Talisayan Police ang bus driver. Apan buhian ra, human nga adunay panagsabot ang duha ka partido. So naapod tay mga pito ka mga kani ang samaran nga maoto nga hinali nga gidala dito sa kani ang Cagayan de Oro sir. Then naa din to'y uban nga mga minor lang dayon pud nga mga injuries sir.
Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa mong aksidente. Sa tanan gyud mga driver no, nga i-check gid nato atong mga tagsa-tagsa ka sakyanan, atong kondisyon gyud no sa brakes, sa atong mga ligid. Isa pa gyud sir no ang atong kondisyon gyud sa atong lawas before ta mag-drive sir. Kung sakto ba ta sa atong tulog. Cyril Chavez, 1 Mindanao. Gihulagway ni Senadora Amy Marcos nga sama sa usa ka giniling ang 2026 national budget nga pirmado na sa iyang igsuong si Presidente Bongbong Marcos. Gitumbog sa senadora nga ang dagdag bawas sa budget posibleng gamiton sa pagduso na sab og bag-ong impeachment complaint batok kang Vice President Sara Duterte sa Pebrero. Duna say panawagan si Davao City 1st District Paulo Duterte sa iyang mga kaubanang kongresista. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Tama ka dyan, ate. Pag malalaki ang tipak, mahirap isilid. Parang pork barrel. Kaya ang ginagawa, hinigiling. Para di halata? Para mas madaling sibain. Sa 5 kaminutong video nga uploaded sa social media page ni Senator Amy Marcos nga dunay sobra 17 million views. Gidetalye ni ini ang dagdag bawas sa 2026 national budget. Gihulagway pa niya kini nga pambababoy sa budget. Ito, DOTR Foreign Assisted Project. Sa original, nasa 121.5 billion. Pagdating sa budget, 49.2 billion na lang. Pero syempre, kung may kaltas, may dagdag. Wow! Ang mahiwagang AIX ng eleksyon ng DSWD, dinagdagan mo naman ng 36.8 billion. At ang ngayon, jackpot, 63.895 billion. Laban ka? Diretsahang gilambigit sa senadora ang kalit nga pagdako sa budget sa mga nakaschedule matud pa nga politikanhong aktibidad karong tuiga. Lakip ang ginalantaw nga posibleng paggamit sa pondo labot sa nanggawas nga istorya sa pagduso na sab og bagong impeachment complaints batok kang Vice President Sara Duterte sa sunod bulan. Ginigiling para pagulungin ang impeachment ni Inday. Si Senate President Tito Soto ni alma sa pahayag ni Senator Amy. Gitawag kini ni Soto nga unfair ug baseless. Wala matud pa na isgutan ng impeachment ni VP Sara ato sa budget deliberations. Una pa man ang bisan unsa nga impeachment complaint sa Pebrero, si Congressman Paulo Duterte nga nawagan sa iyang mga kaubanan nga dili ipasa sa katawhan ang desisyon nga hagbayrang giluto. Sayod matud pa ang tanan sa politika nga walay libreng pirma. Kung pila man matud pa ang gisaad kanila, bugti sa pirma. Kwarta ka na sa katawhan. Giawhag ni Congressman Polong ang mga Pilipino nga dili magpakahilom. Ibulgar kung dunay ghost projects sa ilang mga lugar o katungod nga magpasaka og kaso batok sa opisyal sa gobyerno. Dugang niya nga ang impeachment dili political favor, dili bayad nga serbisyo o dili utang na loob. Labot kini sa accountability o kung dili matud pa kayang mutubag ngadto sa katawhan o mutindog sa kamatuuran, dili gamiton ang ngalan sa katawhan aron tabunan ang ilang desisyon. Ginakuhaan pa og pahayag ang Malacañang labot ni ini. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Hitsas na ang pagsaulog sa umaabot nga kapistahan ni Senyor Santo Niño sa usa ka barangay sa General Santos City. Ani ang detalye. Nakahilera na kini mga stall nga nagabaligya og mga imahe ni Senior Santo Niño sa Barangay Bula, General Santos City. Pipila ka adlaw una ang kapistahan niini sa barangay sa January 15. Ang maong santo mamahimong paliton sa mga deboto ug mamahimong bendisyonan atol sa kapistahan. Ang presyo niini nagsugod sa 150 pesos ang gamay nga imahen hangtod 600 pesos sa pinakadako. Doon sa Santo Niño nga gitawag nga palaboy nga mapalit sa 1,800 pesos. Kaning mga stock na mo sa Davao ni Cebu.
Ang kuman po Manila. Matud sa opisyal sa Barangay Bula nga hitsas na ang pagsaulog sa maong kapistahan sama sa pagpahigayon sa isda-isdaan o street dancing ngalang kuban sa nagkadiyang contingent sa lungsod. Han ay lagi sir kay nagmeeting naman mi sa tanan nga mga labi na sa mga men's uniform. Giarin sa gyud namo tanan pati at nga mga simbahan. Gilauman nga mukabat sa sobra 100,000 katawo ang musalmot sa kapistahan nga nagikan pa sa nagkadiyang lugar sa nasod. Sagad kanila musalmot sa ipahigayong fluvial parade sa Mong Santo sa Mong Lungsod. Busa, hugot nga seguridad, nakatakdang ipatuman. Matod sa General Santos City Police, ana sa initial nga 500 PNP personnel ang i-deploy. Okay, balumanta nga, dugay-dugay gyud nga celebration, nightly activities, unya napatay dako nga fluvial parade. Nya napoy Philippine Coast Guard, Philippine Navy nga nagalalay ni ana. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Usa sa mga mipasar sa 2025 bar exams ang top-notcher sa Criminologist Licensure Examination niadtong 2016. Ato siyang ilailahon sa report ni John D. Esteban. Top 1 sa Criminologist Licensure Examination niadtong April 2016 si Jared John Adolfo. Karon usa na siya ka abogado human mipasar sa 2025 bar exams. Usa sab siya ka working law student sa St. Mary's College of Tagum, College of Law sa Tagum City, Davao del Norte. Usa ka bana ug amahan sa duha ka anak. Busa dili gyud lalim ang pagbalanse sa oras sa pagtuon ug sa iyang pamilya. Gani ang law school nahimong hagit sa ilahang kaminyuon. Gani gitawag niyang a jealous mistress ang pagtuon ug abogasya tungod kauno niini ang imuhang oras o panahon tungod sa kadaghan sa basahon. Gani miabot sa punto nga naglahi una sila og pinay-anan sa iyang asawa aron makatutok sa pag-review. Hinuon ilahang namatmunan nga ang gugma ug pagsinabtanay sa matag usa maoy magmanalipod sa kalungtaran sa ilang kaminyuon. Sumala ni Jared, importante kaayo ang lig-on nga support system una mamahimong abogado. Gisuportaan ko niya pinaagi sa paghatag og una gugma unya pagpakita niya sa ginagmayng mga butang sama sa pagtimpla og kape, paghatag og inspirasyon nga makita niya nga naghilak na ko kay wala ko kasabot. Namang gyud mga moments nga mag-breakdown gyud ang law student or ang bartaker or ang barista nga mo exam ay mag-breakdown gyud siya. So importante gyud na ang pamilya, na mga barkada or di kaya mga loved ones no kay para maghatag og motivation. Tanan namong sakripisyo ug pag-anto sa iyang law school wala jud kini masayang na pay off jud tanan namong sakripisyo. Buot ni Jared nga motrabaho sa gobyerno diin niya magamit ang iyang legal expertise ingon man makahatag og serbisyong legal labi na sa mga kabos. I-apply po nako ang private practice para at least man lang no makabalik pud ko sa komunidad isip pagtabang sa ila labi na katong mga dili kayo ka matud pa nga dili ka afford og mga serbisyong legal madingkamot pud ko nga makatabang sa ila. Sumala niya nga ang kalampusan sa usa ka tawo bunga sa kakugi ug pagsalig. Everything comes into place basta naa lang gyud tay faith. Ikaduha is discipline kay ang pag-study man gud dili nang na siya ingon nga dali-dali lang kinahanglan himo na to ni siya habit ug sabayan na to disiplina. Kauban si Bebot Cajes sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao. Dideklara nga persona non grata ang usa ka vlogger sa Samal Island, Davao del Norte tungod sa matud pa mapasipalahon nga mga pulong batok sa mga taga-Samal. Nagpasa og resolusyon ang Igaco City Council nga nagdeklara sa babaeng vlogger kaysa mihulagway sa mga taga-Samal nga daw nawong og halwan ug wala kini mauyunan sa kadaghanan. Apan dili kini legal nga silot apan pagpadayag og hugtanong pagkondena sa gihimo sa vlogger. Wala usab kini nagpasabot nga bawal na siya musuroy o muadto sa nasangpit nga lugar. Rason nga mipasa og resolusyon ang City Council nga naghangyo kang Mayor Toto Reyes nga pasakahan kini og kasong kriminal. Sumala ni Mayor Toto Reyes ilaha pa kining ginatunan. Ug mao kato ang mga ulihing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters.
Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakong misyon ug masalapad nga pagserbisyo sa nasod.